जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिले में आसंता 25 तारिख जाए पवन साहू को वज्रपात होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी। सूचना अनुसार मयूरभंज जिले में आसंता फेब्रुआरी 25 जाए वज्रपात होगा 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन होगा नहीं येलो वार्निंग जारी रही। तेबे एने सोमवार दिन प्राय 12:40 समय आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर यही वार्निंग जारी कराई। तेबे एने समस्त लोक सुरक्षित रही निर्देश दि जाइथिबा सह वज्रपातरू रक्षा पाइबा निरापद स्थान को जावाक परामर्श दि जाइछि। परवर्ती खबर उदलाठारे कप्तिपदा उपखंड स्तरीय जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित 110टी अभियोग रहा शुणाणी। पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार सोमवार दिन प्राय 11टा दिन प्राय 2टा जाए कप्तिपदा उपखंड उदलाठारे उपजिल्लापाल सम्मेलन कक्ष अनुष्ठित जन अभियोग शुणाणी शिविर जिलापाल हेमकांत सय एवं जिला आरक्षी अधीक्षक बरणगुंठुपाली जोगदे 110टी जन अभियोग शुणाणी शिविर करछन्ती। उपखंडर उपजिलापाल सुशांता कुमार बारिकों प्रत्यक्ष तत्वावधान में आयोजित यह शिविर में मुख्य निर्वाही अधिकारी तथा सिपाही अधिकारी जिला परिषद धर्मानंद बेहरा आईटीडीए प्रशासक नरेंद्र खमारी उपखंड चिकित्सालय अधीक्षक मीनकेतन महांती जोग देवा सहित उपखंडर समस्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी समस्त तहसीलदार एवं उपखंडर समस्त विभागीय अधिकारी माने उपस्थित रही यही शुणाणी कार्य सहयोग करथिले। परवर्ती खबर रायरंगपुर सहर कंठाबड़ी ग्राम निकट जंगल में चांचल्य झुलुची युवकर मृतदेह हत्या संदेह। ग्राम निकटस्थ जंगल में झुलुची युवकर मृतदेह युवकर परिचय मिल पारि नथिबा बेले हत्या संदेह करा जाउची। सोमवार सकाळ रायरंगपुर टाउन थाना अंतर्गत कंठाबड़ी ग्राम निकट जंगल में गछरे एक शव झुलुथिबार देखि ग्रामवासी माने पुलिस को खबर देइथिले। तेबे पुलिस घटनास्थल में पहुंची दिन प्राय 9टा समय तदंत करुवा बेले अजना युवकर मृतदेह होइथिबारु मजिस्ट्रेट आसिबा परे मृतदेह को गछरु तलकू ओह्लाई दिया। तेबे पारिपार्श्विक स्थिति युवकों को कई हत्या करी गछरे टांगी देइथिबार संदेह करा जाउची। बारिपदारु साइंटिफिक टीम आसी तदंत करिबा परे प्रकृत तथ्य जना पड़िबो बोली पुलिस कहिछि। परवर्ती खबर बेतनडी थाना इलाकार विवाहर प्रतिश्रुति देई वर्ष वर्ष धरी दुष्कर्म करने अभियोग में लक्षाधिक टंका नहीं पावर टिलर बाइक एवं स्मार्टफोन किणिदेवा अभियोग में बहुत जिद धरबार प्रतारणा दे फेरार होगा घटना रविवार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनडी पुलिस। एतला कारिणी पीड़िता अभियोग मुताबक पीड़िता ग्रामर अभियुक्त जनक प्रथमे प्रेम जाल में फसाइवा सफल होगापर व्यवहार प्रतिश्रुति दे आज को 5 वर्ष धरी दुष्कर्म कर आसुथिले। इतिमध्य अभियुक्त प्रेमिकों ठारू पर्यायक्रमे 3 लाख टंका पावर टिलर मोटरसाइकेल समेत स्मार्टफोन नहीं। तेबे पीड़िता जनक विवाह जिद धरबार संप्रदायर विधि मुताबक निर्बंध युवती को सांगरे नहीं निज घर को जाइथिले। निज घर युवती को छाड़ी दे अभियुक्त ग्रामर गाँव मुरबी एवं ग्रामवासी को डाकवाक जाऊँगी कही फेरार हो जाइथिले। यापर अभियुक्त प्रेमिकर भौणी माने पीड़िता को निस्तुक माड़ मारिबा सहित बाहर को घसाड़ी आनी प्रचुर माड़ देइथिले। मारणास्त्र धरी हत्या धमक मध्य देइथिले। शेष में निरुपायी पीड़िता बेतनटी थाना द्वारस्थ हो 70 नंबर थाना एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी बेतनटी पुलिस। परवर्ती खबर नुआ दिल्लीस्थ कौन एक कंपानी सामग्री मार्केटिंग करने सकाशे 10 लाख टंका जमा कर ठकई शिकार होता नहीं स्थानीय बंजपुर थाना भोगड़ाकोड़ा निवासी सागरिका दास को अभियोग क्रमे मामला रुजु होता सहित तदंत आरंभ होती। अभियोग अनुसार नुआ दिल्ली स्थित एप्लेसियास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपानी सामग्री मार्केटिंग करने अभियोगकारी को बालेश्वर सरोज कुमार राउतों द्वारा 2024 में प्रस्ताव दिया। तत्सहित कंपानी प्रतिनिधि राकेश कुमार साहू एवं श्री राउतों द्वारा कंपानी स्टॉकिस्ट पॉइंट खोलिले अधिक लाभ सहित भल व्यवसाय हेबो बोली विश्वास जन्माइथिले। फल अभियोगकारी 2024 अगस्ट 20 तारिख में उक्त कंपानी HDFC बैंक में अकाउंट 10 लाख टंका निज अकाउंट को पठाई थिले। यही टंका पठाइबा परे बारंबार अभियोग सत्वे संपृक्त 2 अभियुक्त किंबा कंपानी पक्षर कौनसी उत्तर न मिलबारु ठकामीर शिकार होइथिबा जानिबाकु पाई एतला दायर करछन्ती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାହିବାଡ଼ି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ଶନିବାର ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହାଟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଏହି ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାର ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ ନିଜ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OD 11X4664 ଯୋଗେ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ଟିକୁ ରଖି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ। କିଣାକିଣି ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ବାଇକ୍ ନଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ 3ଟି ସାଇକେଲ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ବାଇକ୍ ନ ରଖି ବାହାରେ ଏଣେତେଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଇକ୍ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇକ୍ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାତିକା ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଗ୍ରାମର ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 5 ଜଣଙ୍କର ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଧାତିକା ଗ୍ରାମର ସୁରଭି ଧଳ, ମାଳତୀ ଧଳ, ପରାମନ୍ଦ ଧଳ, ରତନ କୁମାର ଧଳ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଧଳଙ୍କ ଚାଳ ଘର ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଘର ସମେତ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଧାନ, ଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା, ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଆସବାବପତ୍ର ଆଦି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପଛରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଥିବାରୁ ସେହି ଘର କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁକୁଲ ସୋରେନ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାରକୁ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ରୁପ୍ସା ଅଞ୍ଚଳ ଜୈନିକ ବିବାହିତା ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୁପ୍ସା ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମୁନିଆ ଗ୍ରାମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶାଳଙ୍କ ବିବାହିତା ଝିଅ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ନିଜ କାକାଙ୍କ ସହିତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାରକୁ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ହେମାଙ୍ଗିନୀକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ କାକା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେରି ଆସି ନିଜ ଝିଆରୀକୁ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ଆଉ ପାଇନଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ବି ହେମାଙ୍ଗିନୀକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନାମ୍ଫଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାମ୍ଫଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଧାନସିମୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ କୁମାର ଭୂୟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀବାଳା ଭୂୟାଁ ବୟସ 62 ବର୍ଷ ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ବିଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେବେଠାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଚିତ୍ରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ଅମିର ଖାନ ଉକ୍ତ ଅପରିଚିତା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାଚୋର ଗୁଜବ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଅମିରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।